हाय फ्रेंड्स आम चलतु पोई आउ चिंगुड़ी घाट बनइबा। ये फास्ट पोई नि जाइए आउ ड्राए चिंगुड़ी आउ अदा रसुण सुखिला लंका पियाज पेस्ट नि जाइए। प्रथम कड़ाई किसी तेल गरम है से ड्राए चिंगुड़ी पकाई दिगला। भल भाव गोल नि जाइए। स्वाद अनुजाई लुण ये आड कराला। भल भाव गोल नहीं देखु। ये रेसिपीटी आमर रश्मि मैडम करुँच। देखु आमर ये चिंगुड़ी भल भाव हो आसला। गोटे बाउल को एबे देखु से बाहर कर नहीं। सबुजाक चिंगुड़ी को ए बाहर कराई। एबे देखो कड़ाई किसी तेल अच्छी आउ किसी तेल नि जाइए। तापर ये कलर लंका नहीं जमी घाटर कलर बहुत सुंदर आसो। एबे पेस्ट होता मसला को पकड़ भल गोल नहीं। अभी आम मसला को भल भाव गोल नवा। मसलार बास्ना तो बहुत ही भल आसुची। देखो मसला भल भाव हो आसला। स्वाद अनुजाई लुण देले हलदी गुंड 1 चामच देकी भल भाव गोल दे। ये देखो दुईटी बिलाती नहीं गोटा गोटा। बिलाती हवापाई एबे भलसे घोड़े देले। देखो बिलाती हो जाइए। एबे आमे कटा ही रही पोई पत्र को एथिरे आमे नहीं जिबा। एथिरे आमे सब परिया को छाणी के नहीं जाइछंती। एबे को भल भाव गोले नवा। एबे आमे को भल से गोले नवा।
ଆଉ ପରିବା ସିଝିବା ପାଇଁ ୟାକୁ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆର ଘୋଡ଼େଇ କାଢ଼ିକି ଦେଖିବା ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପରିବା ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଝି ଆସିଲାଣି। କିଛି ସମୟକୁ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବା। ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମର ପରିବା ସିଝିଗଲାଣି। ଘାଣ୍ଟର କଲର୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସିଛି। ଏବେ ଆମେ ଭଜା ହୋଇ ରହିଥିବା ଡ୍ରାଏ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏବେ ୟାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀରେ। ଆପଣ ବି ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଡ୍ରାଏ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ, ଯେମିତି ଆମର ରଶ୍ମି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବନାଉଛନ୍ତି। ଏହା ତ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ। ଆପଣଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାହେଉଥିବ। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବା ଆଉ ଗରମ ଗରମ ସର୍ଭ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆପଣ ଏମିତି ରେସିପି ତିଆରି କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସର୍ଭ କରନ୍ତୁ।